इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक बहुत ही अहम सवाल है, सफ़र के महीने को मनहूस समझना। इस बारे में सवाल है। सवाल सुन लीजिए पहले, फिर जवाब की तरफ चलेंगे। मुफ्ती साहब, हमारे इलाके में अक्सर लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं और इस महीने में किसी किस्म की कोई खुशी शादी वगैरह नहीं करते। क्या शरीयत की रूह से ये बात दुरुस्त है? इस महीने में नहूसत नाजिल होती है। साइल कहता है, इस महीने में नहूसत नाजिल होती है, इस महीने में आफात नाजिल होती हैं, इस महीने में हादसात नाजिल होते हैं, इस महीने में बीमारियां उतरती हैं, इस महीने में नए शादीशुदा जोड़े को हुकूक ज़ौजियत से रोका जाता है कि ये महीना मनहूस है। इस महीने में मखसूस तरीके की मुरव्वजा कुरान ख़वानी करवाना ज़रूरी है। इस महीने में आटे की 365 गोलियां बनाकर पानी के तालाब वगैरह में डालना चाहिए। इस महीने में 311 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल के ज़िम्न में बहुत सारे सवालात मौजूद हैं, बहुत सारे सवाल पूछ लिया है। देखिए दोस्तों, ये एक ही सवाल से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए हम एक ही जवाब के ज़िम्न में सारे सवालों का जवाब इंशाअल्लाह आपको देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका खैर मकदम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो आसानी से पहुंच जाए। शुक्रिया। देखिए, जवाब बगौर समाप्त करें। सबसे पहले सफ़र का महीना, इसका माना समझते हैं। सफ़र का माना क्या है? ये सफ़र का माना ये है कि लफ्ज़ सफ़र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि 3 हरूफ स्वाद फा रा का मुरक्कब है। इसके एक माना है खाली होना। सफ़र का एक माना है खाली होना, दूसरा माना है पीला होना। एक बीमारी को सफ़र कहा जाता है जिसमें इंसान के पेट में पानी जमा हो जाता है और चेहरा जर्द पड़ जाता है। एक महीने का नाम भी सफ़र है और ये नाम कई वजह की बिना पर रखा गया है। इस महीने में लोग घरों से अनाज इकट्ठा करने के लिए निकलते थे ज़माना जाहिलियत में, जिसकी वजह से उनके घर खाली हो जाते, इसलिए इस महीने को सफ़र कहा जाता है। अब देखिए, इस्लाम में नहूसत और बदशगुनी का कोई तस्वुर नहीं है, लिहाजा सफ़र के महीने को मनहूस समझना जाहिलियत की रस्म है। मुसलमान तो इसको सफ़रुल खैर और सफ़रुल मुज़फ़्फ़र समझते हैं, यानी खैर और कामयाबी का महीना। हदीस पाक आपको सुनाऊं। अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला अदवा वला तीरता वला हामता वला सफ़रा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छूत छात, बीमारी, एक बीमारी का दूसरे से लगना, बीमारी का दूसरे से लगने का वहम और उल्लू को मनहूस समझने और सफ़र के महीने को मनहूस समझने की कोई हकीकत नहीं है। यह सही बुखारी की हदीस नंबर 5717 है। आपको मैं इस ताल्लुक़ से और वाज़े करूं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और फरमाया, किसी की बीमारी दूसरे को नहीं लगती है। एक आराबी बद्दू ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, खुजली वाला ऊँट से जब उसे बाड़ा में लाते हैं, दूसरे ऊँटों के दरमियान लाते हैं तो तमाम ऊँट खुजली वाले हो जाते हैं, यानी एक ऊँट की वजह से दूसरे ऊँट भी खुजली वाले होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पहले को किसने खुजली दी?
یعنی پہلے کو جس نے کھجلی دی دوسرے کو بھی اسی نے کھجلی دی. کسی کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے اور نہ ماہ سفر کی نحوست کی کوئی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی، رزق اور مصیبتوں کو لکھ دیا ہے. بندے کو جو مصیبت پہنچتی ہے نا تو وہ 3 وجہ سے پہنچتی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 22 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے اس سے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. بے شک یہ اللہ تبارک و تعالی، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. دوسری وجہ، مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے. ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے. تیسری وجہ، مصیبت پہنچنے کی تیسری وجہ، مصیبتیں آنے کا عمومی سبب بندے کے اپنے برے اعمال ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے. تو ان آیتوں سے ایک بات کنفرم ہو گیا، ایک بات واضح ہو گئی کہ پہلے آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں. اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لہٰذا پتہ چلا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ وغیرہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، بلکہ نحوست کی اصل وجہ انسان کے اپنے برے اعمال ہیں. یعنی انسان جیسا کرتوت کرتا ہے ویسا ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے جاتے ہیں، اور جو برائیاں وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آتی ہے. یا تو وہ مصیبت آزمائش کی وجہ سے آتی ہے، یا تو پھر وہ مصیبت انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے. ایک اور حدیث میں بدشگونی کو شرک اصغر کہا گیا ہے. بدشگونی یعنی کسی چیز کو منحوس خیال کرنا شریعت میں سختی سے ممنوع ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیرۃ شرکن، التیرۃ شرکن، التیرۃ شرکن. 3 مرتبہ جملہ ادا کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے. تو ان احادیث سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی دوستو کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. ہمارے